Game 3 na ta, decision game 3 na ta. Kini para uno. Between Team Cebu City versus Team Tabuilan. Sa atong elimination round. Midawog sa game 1 ang Team Cebu City, midawog sa game 2 ang Team Tabuilan. Kini decision na. 1-0 na kini para dos. Dablak Mamba mi umpok. Yes, score. 2-0 na. 2-0. Ang makadaogan niya mo advance na sa next round. Linarasay nagsayo. Kombate para sa 20. Ayay, tuara. Patay nga nabitay. Side out. Oy, Boss Turco. Nara, nasa atong sideline si Boss Turco. May tambong sa ato ang kuan diri one dilig. Dili one dilig. Tournament kini. Volleyball dayon tournament. Baguros na. Dosiro 2-0. Kini Servisyo Jason, the pride of Bulhon para tres. Jason again. Segunda. Gipon ang Santoy. Awasaw. Side out. Bola sa Team Tabuilan. 0-2 0-2. Jason. Gilaras ni Elmer. Jason. Kyle. Hinay. Daplak Mamba. Santoy. Away from home. Side out. 2-0 ha. Servisyo Santoy para Tris. Sugwak. Ligwat. Ay. Agay! Hinay! Nakakabkab pa! Kanan inagyon mo na! Salidsid Santoy! Sabi ay! Maapsing maral! Ikong redadak pa ni Santoy! Side out kini para uno! 2-0 ha! Pabor sa Team Cebu City! Jason! Lobo! Elmer! Out ball! Salamat kayo ni Boss Babson Intad ha! Gi-acknowledge ang ato ang pag-cover sa ato ang dayon-dayon diri sa Toledo. Salamat kay Boss Babson Bintad. Ay! Baguros. Ayay lamia. Kini. Hiwi magay. Away from home. Side out. Kini para uno ni Servisyo Kyle Santoy Lobo. Gilaras ni Denver. Sos. Tao po. Walang katao-tao. 1-2 na. Wait. Servisyo para Iguales. Iguales 2 na. Score Iguales 2. Kini para Labaw para Tris. Ala kadiha oy. Panimbasog Team Cebu City. Gilaras ni Elmer. Giwi adong. Patilawas bola dong. Magdinaw mas dong Elmer Gihiwi magmayo anoy nakasound. 3-2. Kini para 4. Lobo gangan na paak ni Kyle. Pukot na naman. 4-2 na. Servisyo Kyle para 5. Agay. Kuha pala. Counter patay. Sound. Gipikan na. Wala nagpungasi ng mga bola. Napurnada pagtokbo ni Saddam. Sus. 5-2. Ini para size na. Grabe ang tirang Kyle. Makahilo. Di makaon. Di mausap.
Size. Oh, change court ata, change court. Oh, this game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon. Karkar, bisiling Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. O ang Emil Van po rin. Oh. Ang Emil Van po rin. Di lang na for wedding ha. For city tour o company outing. Pwede sana sila sa lipat bahay. Call 0995-243-5411. Emil Van po rin. Do City ang ato score. Time out. Og bagay murag hapon ra ko untor ako ugma. Kay nami ato midalagit. Kuan summer outing. La. Side out. Bola sa team Cebu City. La. Ay ay tok ko ni Sadam. La. Ni Olmo ang panaglalis. Waka bantay ang whistle blower ha. O game time na ba? Naman ko game time ani. Once nga mo whistle na gani nga whistle blower dire. Oh, meaning game time na kinahanglan magbantay na kana kay anytime pwede na mo serbisyo ang inyong kontrana. Okay, back to the ball game. Do City. Kini serbisyo para 3, Jason. Not counted itong kanina ha. Katong kuan ay. Side out. Ugma ka? Sige, sige. Sige, boss. Kuan, amping. Mo ba? Away from home. Dili sa balkon ni guro. Balkon ni dili. Do City ato score, side out. Bola sa team Cebu City. Servisyo Santoy para 3. Kuha Kyle. Gibiraan ni Jason. Elmer. La, lubo. Ay, gibutas kilid. Out kayo. Antok mo ni Denver. 3 City na. Oh, servisyo Santoy para 4. La. 4 City na. Wala. Aksyon nagtaob ha. Kini para 5. Ay, Santoy kuha pa. Diso dire Elmer kuha pa gyapon. Out ball, side out. Yes. Yes. Ada sa palamatan at mga vlogger. Anaara nila nagtalatanaw. Sila si partner. O sana sa computer ito. Sa volleyball sila. Oh, servisyo Denver. City 4. Kini para 8. Denver. Ato si Sadam. Ay, awas na. Ayo. Ikot siya. Side out. Bola sa team Cebu City. Servisyo daging breaker. Sadam forever. La. Denver. Elmer padpad na. Kini. Ay. La. Ay. Awan pas kang manang. Score is 5 City. 5 City na. 5 City. Game pre. Desisyon na niya. Muna ganin mo na yung servisyo Sadam. Para size ha. 5 City ang ato score. Labog duha ang team Tabuilan. La! Size City na. Size City. Servisyo Sadam forever. Para igualis. La. Iyay, gihiwi na sad. Grabe ang Santoy, oy. Grabe, walang awa kung pumatay, Santoy. Iguales City na, Iguales City. Kumaya na makita sa kasino. Upa, ato makita. Hindi na taga-Tabuilan. Team Raigida. Salamat sa pagsabot. Oh, servisyo Sadam. Iguales City ha.
Elmer. Ala! Awas na Sanmer. Niklabaw na yun. 8. Cebu City. City na. Active Cebu City. In favor of Team Cebu City ha. Wala. 1-0 na static. 1-0 na ang Team Cebu City na. Nakadaog na rin ganina. Ang Team Cebu City ha. Ayay, umpok Teorok sound. Wala. Ayay, kini. Finish project na, wapa. Ayay, kilid sound Elmer. Ginubaanay na. Sa Vice Puchukan. Agay. Awas. Away from home. Bola sa Team Tabuilan. Okay, pagkakataon. Okay, back to the ball game. Servisyo Kyle Timkang para Iguales 8. Santoy to Denver. Denver again. Awas Denver. Side out. Ocho City ha, 8 City. Okay, back to the ball game. Kini para 9. Jason to Elmer. Sadam. Ayay, Buana. Super Bowl na. Super Bowl. Lawa na. No more AC shots na ha. Puro na ni Lison. Ayay, taray. Lakab ang Sadam. Pikang Elmer. Gipon ang Denver. Atuara. Wana. Itanaw na lang mahal. Agis mabawi. Di na agad pa na. Bisag magtatay pa. 8 City. Okay, di para Iguales 8. Trili nga decision game 3 naman Baguros. Pungasi na. Iguales 8 na. Kini para 9. Servisyo Elmer. Ala kaniya gilabay ni Jason. 9-8. Kombate. Paras 20. Ayay. Linarasay nagsakto. Ligwat. Ayay, lamay na. Ayay. Katok mo ni Denver. Ayay. Basio. Jis 8. Basiuha oy. Ocho Jis. Kini. Para 11. Allah, Sadam. Pika Kyle again. Gipon Buyok kani bukal na. Allah kaniha gubaan na ba Puchukan. Tuara good item. Ipahikap Sadam. Side out mula sa Team Cebu City. 8 Jis ha, 8 Jis. Insaka daw ini sa victory. Insaka ha ang palaran nga mo abanti sa sunod nga round. Team Tabuilan ba o Team Cebu City? Ay tok po ni Kyle. Sound pa. Giburahang Elmer. Wala. Bungkag ng tais kanding. Umpok ti uro ka. Kaduha yun umpok Ay. Lapsa na yun ang Team Cebu City. 46 sa tira ni Kyle Timkang. Lapos 357 ang gigamit ni Kyle Timkang. 8 Jis. Zak Bihag. Di sa ato ang luyuhang bahin. Zak Bihag. Ay, good item na sad. Gihatag ni Elmer. Gabi dua.
Uka bangkas pa nito sa team Cebu City. Kanto. Kalita tirahay. Okay, for the win. Servisyo Denver. Lagitik na Lagitik na mga tira bantukan Bantok pas bagbahog. Bantok pas bagbahog kapaan nga bagbahog. Sige kanlat. Ayay kini. Wana. Hala, out ang tira Santoy. Daog ang team Tabuilan kontra sa team Cebu City sa atong elimination round.